ए गुड कौन कर चिकलो ए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जन्मदिन हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम। मंगलमय हो तो जीवन में सर्व साध्य सिद्धिरस्तु सकल बाधा विघ्न दूरीभूतन। ए बुडू जय श्री राम। बुडू जय श्री राम। हाँ कौन चलची रिंगर जमी गला जन्मदिन जय श्री राम। संवाद पढ़ुं कि ये पेपर कौ पेपर आनुंट माँ धरित्री देखिया धरू नानी कौन कर धरू नानी कौटी कौन कर देखिया धरुआ माँ कौन कर कि धरुआ माँ ओ धरुआ माँ घर पार्वती की पूजा कर घर बर टे पाइबे मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर रणागन प्रभु रक्षा कर समस्ते आवाज कले आज कौन केत कंसिला तो नहीं देखी देखी पूजा देखी। हाँ अरे वाह भक्ति भाव हसी दिया। अरे धन टे हसी दबी पचर लगे है। हेलो मैडम केमती अछ अंडा बाहर बोलना छाड़ी बहुत आउ आज जन्मदिन प्रोग्राम कौन मंदिर जीवार अच्छी घर को जाकि मंदिर जीवी मंदिर जो मंदिर को जीवी से वीडियो पूरा देखा पड़े जो मंदिर को जीवी जापर मुझे कौ मंदिर को जाऊँ से मंदिर को जीव एत शांति एत बढ़िया लगे मैंने मुझे तो चाहूँ तुम्हें भी चल कि आई जापरि आम दिजर आशीर्वाद तो सहित जीव बढ़िया जगटा तो मुझे प्लान करी मो जन्मदिन से पाड़ी बोली तो से मंदिर को जीव मंदिर को गलापर से कौन हम कौन नहीं जानापी वीडियो टी पूरा देखा पड़ो तापर कौन हो माने आज दिन सारा कौन हम सेगुड़ा सब देखियो अपेक्षा रहा तो पड़ो ना नहीं पूरा देखा अपेक्षार फल तो मीठा अपेक्षा रे समस्ते आशा कर बहुत सारा आशीर्वाद और भल पाइबा देवे समस्त को नमस्कार। कंपिला केशव आज ताहले उठियो पड़ो आज पूरा दुलिकिबो आज तो तापरे जो जो सब प्रोग्राम अच्छी हां सेटा पूरा जे संपूर्ण वीडियो देखले से जानि पड़े हां जमिला ताले आज केशव कंपी दियो तो ता पई अपेक्षा रे थांती हां कहले थैंक यू। यारी यारी हेलो
हेलो बाय। आगुरी बाहर सुजीत राकेश रवि टिकी तो गपर मस्तूल मम्मी नहीं मास्क कर लो मम्मी नहीं मास्क कर राजेश राजेश ये राजेश विकास विकास मोर तो बेस्ट फ्रेंड है कालिया मुझे मुँह लुचे विश्व मुझे मुँह लुचे नमस्कार 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 तापरे नमस्कार क्या आगु जीवे हौची देखी ये तुम ताले विश्व तो कौन गोरा देखा होचु कहर मोर हां ऑलरेडी रेडी हे से हाय गोजुगा ओ चलो तुम चलो ए आसा तुम कौन करछो अरे भाई जाओ रे रेडी जाओ जगह होला सिपो देखि मो ओ बोब्बल जगह ना मंदिर मैं पहुंच गए अब के टाइम लंच टाइम पहुंच गए भगवान उनको पहाड़ कर दी जगह कमाई आजा जागू बोलो अमेजिंग ओ बाबा रे दीदी भाई मोन फोटो क्लिक करते मयूर तो बसनी सारा सीसीटीवी बस तू सेपट सीन देखिलु ना आगे जय बजरंगबली ये हराम के साथ केबे उलझू कौन करियो जंगेडी चट्टा कोन मिलियो चट्टा साइड करे पे चाहते हेले माडो ताको दरकार होचे तो माडो छाड़ी गेछ ना मो मांडो जे मो कर नाय मु ताको सेटिंग करे देबे देखो चतुर्पार्श्वर दृश्य बहुत ही सुंदर लगुच केमती लगुच कहबे ये होची हम मंदिर हनुमान बाटिका जगह को थोड़े आसन बहुत ही बढ़िया लगे ये भाई जाना तू तब भारी हाथ को पूछते
ଯଦି ଦି ଜଣକୁ ଏକା ସହିତ ଉଠେଇ ଦିଅ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। Amazing. ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଆସ। ଫଲୋ ମି ଆଇ ୱିଲ୍ ଫଲୋ। ହର୍ ନା ହି ଇଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୟୂରମାନେ କ୍ୟୁଟ୍ ଥାନ୍ତି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେ ମୋର ଏଇଟା ଅଧିକା ଥିଲା। ମୋ ଆଉ ଦେ ଏଇଠି ମୋଟା ଦେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆବେ ଦଉନୁ ଡାଡେ। ମତେ ଅଧିକା ଦେ ଅଧିକା ଦେ। ଆବେ ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ ଆଉଛି। ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ଏଠି, ମାଜାକୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟାଚାର। Cheers. ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ସତରେ ମାନେ ମାଲ ପିଉଛନ୍ତି। ଟେନସନ ଦବାର ଅଛି। କଣ मोरे लिट्टी उड़े फुरु फुरु रे मोर नाम ते करू एते कारू हे जिबो बिहा तोरे हे जिबे द ଚୋର ମୋଡା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତ ଘରେ ଶୋଇଛୁ। ତିନି ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବସି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ଗୋରି କିଏ ରେ ତୁ? ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୀପ ସଜାଡୁଛି ବା। ଜଡ଼ା ତେଲ ଜଡ଼ା ତେଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରାଶି ତେଲ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଶି ତେଲ ତେଲ ଲଗାଅ। ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମତେ ଖାଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଦେବେ। କଣ କହିବି? ହଉ ତ ଆପଣ କହିବି ତୁ ଟଏଲେଟ୍ କରିବୁ ତ? ସେଇଟା ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ। ଛାତି କଣା ହେଇଗଲା ମୋର। କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ପଶିକି ଏପଟେ ପଶିକି ଏଇପଟେ ବାହାରିଛି। କୋଉ ପଟେ? ଏଇପଟେ ପଶିକି ଏପଟେ ବାହାରିଛି। ଏ ବାଗିକି ଥରେ ବାଗିକି ତେଲ ଉଠେଇବି। ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତେଲ ଢାଳିକି ଉଠେଇଲେ। ହଁ ଏମିତି ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା? ଦେଖିଲ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ୱାଓ ମତେ କହିଥାନ୍ତି କଟୁରେ ନେଇକି ଆସିଲେ 21 ତାରିଖ। ହଁ ଚାଉଳ ତମେ ଦୀପ ଆଣିଥିବ ଚାଉଳ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଥୁଆ ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେବନି। କାମ ଦେଉନି। ଲାଇନ ରହୁଛି ସେମିତି ଥୁଆ ଯାଏନି। ଏମିତି କହୁଛି ଏମିତି ସେମିତି ନୁହଁ ପାଗଳ।
କେମିତି ଥୁଆଯାଇଛି କେମିତି ଥୁଆଯାଇଛି? ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କରିକି ଖାଲ କରିକି ଥୁଆଯାଇଛି ମୁଁ ସେମିତି ଥୋଇ ଦଉଛି ପଡ଼ିବ ଦୀପ ପଡ଼ିବ ରେଡି ତୋର ତ ସମୟ ଖାଲି ଓଦା ହଉଛି କଣ ଓହୋ ଏଇ ତ କିଏ କାଢିଲା ରେ ବଳିଟାକୁ ଏମିତି କିଏ କାଢିଲା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧରିତ୍ରୀ ସାହୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ଦୀପ ଜାଳିବି ହେଲା କାଫି ତ ବହୁତ କାଫି ସାବାସ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଦିନେ ଉନ୍ନତି କରିବୁ ବୋଲି ଉନ୍ନତି ଜାଗାରେ ତମମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ଅବନତି ହିଁ କରିବି ବିଶ୍ଵ ହୁଆରୁ ହୁଆରୁ ତମେ କି ତମେ କିଏ ତମେ କି ତମେ ଏଠି ଦୀପ ଲଗଉଛ କାହିଁକି? ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ମିଶୁରୀ ମୁହାଁ ହଉ ମତେ କହୁଛି ହୁଆରୁ ମତେ କହୁଛି ହୁଆରୁ ମୁଁ କିଛି ହୁଆରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅବଜେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ସନ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଡ଼ାରେ ଧୋକା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି କ୍ଷୀର ପାଇଁ। ଘୁଷୁରି ଯିବ ଇଏ ଘୁଷୁରି ଯିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗେ ମସ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନା ମୁଁ ତମେ ଫୋନ ବନେଇବା ତ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଏଇନା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ପୋଛିଆ କୋଉ ଗୀତ ଗୀତ କ'ଣ କୋଉଟା ଝିଅଟା ନା କୋଉଟା ମନ ଲଗେଇ ବୁଝ କେତେ ମିନିଟ୍ ଭଗବାନ ପାସୱାର୍ଡ କ'ଣ 2004 ବଢ଼ିଆ 2004 2004 ଆଉ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିବ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଠିକି ଆସିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ସୁକୁନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ ସତରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମାନେ ପୁରା ନାହାନ୍ତି ପୁରା ନେଚରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଯିଏ ଥିବ ଏ ଜାଗା କମ୍ପଲସରି ପସନ୍ଦ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବରୁଣେଇ ଅଛି ଯିବା ଏଇ ଭୋଗ ଖାଅ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ଆସ ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ନଡ଼ିଆ କରା ନଡ଼ିଆ କରି ନିଜେ ଖାଇଦେଉଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତତେ କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ ନା ନା ମୁଁ ଖାଇଛି ମୁଁ ଖାଇନି ବାଃ ହ୍ୱାଟ ଏ ପ୍ରୟୋଜନ ବସନ୍ତୁ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ବସିବି ମୁଁ ହଁ ବସନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଏ ପ୍ରୟୋଜନ
କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଖିକି ଆପଣ ଚିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ ହି ବଢିଆ ହେଇଛି ସିରିୟସଲି। ଭୋଗ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଘରକୁ ଯିବି। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କହିଲେ ସବୁ ଖୋଲ ନା ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇ ତୁ କାଲି ହଟୁ ନାଡୁ ସାଇଡ୍ ନାଡୁ ଯାଅ ପଛରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଗେଣ୍ଡୁ କାଟି ସାଇଡ୍ ଗେଣ୍ଡୁ କାଟି ଦେ ଟୁ ୟୁ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ Happy birthday to you. ବନାଇ Happy birthday to you. କଣ କଟୁନି ଲାଗୁଛି କଣ? ନେ ଖା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖି ସାଙ୍ଗ ଖାଇଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲ ସିରିୟସଲି ବନେଇ ଏ ବନ୍ଦ କରିବିନି थैंक यू सो मच समस्त विश्व स्पेशल ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ବେଷ୍ଟ फ्रेंड को भी थैंक यू। ଏଇଟା କି ବନେଇଛି କି? ସବୁ ଖାଇଦବ ଭାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ନେଇ ବାଣ୍ଟି ଦବ ହେଲା। ନେ ଏଇ ନେ ନନା ଜନ୍ମଦିନ ତ ତାର କେକ୍ ନେଇ କାଟି ଆଜ୍ଞା ଦଉଛୁ ହଁ। बाय बाय नो कम थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चला ହଉ ଆସ ଆମେ ସବୁ ଯିବା। एक्सप्रेशन दियो ଆମ ଦି ଜଣ ଯାହା ଦେଇଦେବ ଆମେ ଖାଇଦବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ ସେ ମେନ୍ୟୁ ଦେଇଦେଲେ ବି ଆମେ ଖାଇଦବୁ। ବ୍ରୋ କୁଆଡେ ଯାଉଛ?
ଯିବି ମୁଁ ବୁଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। କ'ଣ ହବ ସେଇଠି ଗଲେ ଦେଖିବା। ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତୁ। ये कौन को टाइप रो खातिरदारी ये कौन कुनिया ये वो वीडियो कर वीडियो वीडियो करना ये है क्या देगा बड़ा पूरी कदली रसगोला रसगुल्ला जामु कोई गोला ये कौन चुपचाप लेके जा मुंह खाइबी रफी एकुटिया खाई देबो सब पूजा आसे क्या खातीस पानी की पकेला नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करे आपण माने सब भलरे अछंती भलरे रहंतु स्वस्थ रहंतु प्रभु जगन्नाथ आपण मानकु घंट घोड़े रखि थांतु मु मो जन्मदिन अवसर गोटे वीडियो बनी आशा करे आपण मानकु बहुत भल लागिबो आपण मो जन्मदिन पाई बहुत सारा आशीर्वाद और भल पाए देबे और मो सांग माने बहुत किछि आयोजन करथिले मो जन्मदिन पाई ताकु मो हृदय धन्यवाद धन्यवाद एते सुंदर भाବରେ मो दिन को बहुत धन्यवाद एते सुंदर भाବରେ मो दिन को नहीं पारू सान मानक मोर बहुत सारा भल पाइबा और सम्मान बड़ मानक मोर नमस्कार वीडियो रे किछि भी भूल थिले मते क्षमा कर देबे आपण को वीडियोटी केमती लागिला हाँ जगाटी केमती लागिला मते कमेंट माध्यम रे जणेबे से जगार नाम मु कहि दउची से जगार नाम होउची हनुमान बाटिका से जगह सतरे बहुत सुंदर से जगार मु जन्मदिन पाळिली केमिति पाळिली सेटा तो वीडियो देखले जानि परिबे बहुत भलो जगह को भी जाईची माने मो ए जन्मदिन रे एते खुशी और एते जो कहते आत्मविभोर हो जाइथिले जिनस सब देखिकी माने बहुत ही खुशी लागिला अपन माने बुझी पाउथले बहुत सारा माने सुंदर मुहूर्त को मो माइंड रे ही कैप्चर करके रखी बहुत खुशी लगुच मो दिन एते भलरे गला वीडियोटी आसवा को बहुत डेरी हो गला से क्षमा करदेवे बहुत सारा भल पाइबा देवे जगहटी केमती लगिला कमेंट माध्यम रे जणेबे आत्मार मो तरफ समस्त को जय जगन्नाथ आपण माने भी कमेंट माध्यम रे भगवान को प्रति भक्ति जणेबे जय जगन्नाथ बोली लिखिबे आशा करे बहुत माने बहुत भल पाइबा मिलिबो जेमिति मते सोशल मीडिया रे भल पाइबा मिली आसी सेमिति मिलिबो हाँ वीडियोटी भल लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलें पाखे बेल आइकन को जमी भी प्रेस करेंगे कारण मोर वीडियो जी सब आसबार थी नोटिफिकेशन आपण पाखु जीव बहुत भल भल वीडियो आने मुझे चेष्टा करी रही नमस्कार जय जगन्नाथ।